Okay, good morning. Welcome to Emerging Technology class. We are now in week 10 and we still discuss about web service and database. Today we discuss part 3 about submission form. In our previous meeting, we already read the database, uh, read movie table, and then on our second part, reading nested JSON movie table, join it with another tables, and uh, we create a few pages that use nested JSON. Okay, today we will focus on insert and delete and tomorrow the as part of database and web service about the editing data and adding child data. Okay, before we go to the inserting data, we have to discuss first about how to build a form with validation. Okay, sometimes we need to validate input that filled by user. The validation can be placed front end in client side or in our gadget or in back end or server side or maybe in web service. In device or back end server side in web service. But if we use web service, we have to consume a bandwidth for going to client back. And for example, if we inserting something and then in the server side checking something, server have to back to call the front end that there is an error or something, and then front end will be fix it and then send it again to server. There is a bandwidth consumption, redundant bandwidth consumption. So whoever client-side validation can reduce server computation to minimize server computation and bandwidth consumption. It is recommended to validate some stuff in client side before submitting to the test server. Okay. There are several basic validation, for example, avoiding blank value, accepting number only, range validation, structures validation like website, email, etc. Okay. Range validation, maximum number, minimum length of the input, maximum length of the input. For example, for password, we have to create more than eight, and it have to have a number and special characters and have a capital letter and something. Okay. We will start this big topic with implementing the validation first. So we focus on the validation structure first. There are three steps for implementing this validation. First, we will create a form with a global key, and then add element with a validation logic. We have to put some validation, one or several validation, one or more. We can put blank and then not blank and then just number only, just in range, certain range, etc. But here I think we will create a simple validation first for avoiding blank value. And then usually we have a button for submitting our submission form. In the button, we can also validating all of inputs in our form. So there is a
to validation we can use in each element, and while we submit when the button submit clicked by user. Okay, for doing this validation, we also use new form for our topic for inserting new data. So we will create a new pop movie screen with stateful, and then also prepare the menu for opening this page. And also we add a global key used for the validation process. Okay, this one, our new pop movie dot continue with this one. This is the class and this is the state. Okay, we will put in a new file, new pop movie dot. Add new file in screen folder, new pop movie dot. Okay, import Flutter material first, and then this one. This is the class and this is the step. Okay, I will put it in chat. Yeah. And we also put a new menu in boom. Yeah. Okay, this one. Bukan. Di mana? Min. In min. Okay. Prepare the root. For example, new pop movie. And this one also new pop movie. Okay, the root and the link, the menu. You can use on icon, some icon, any icon here. This is popular movie we create with icons movie. We put it below this popular movie menu. New popular movie. I found this on the web. New label, new release. Mungkin ini ya, coba aja. Navigator, book and push, new pop movie. Okay, we try to run it first.
Okay, waiting. After we can open this new screen, we will add a text form field, with validation here. We will validate whether a value is null or value is empty. This can be used for checking the blank, leaving if user leave it blank, we will return title cannot be empty. It will be placed below our text input. And in here, there is a form key here. Form key is for key for the form. And in body, we create a form, not a column, but we create it in a form here. For the root is a form, and we put the key here. And the key is form key from here. And from the root, we can create another child, just like our previous discussion about root for creating multi child widget. We can use column. We can use also list view or something. Okay, in here we use column. Okay, if our form have a height more than our device height, I think we should change the column with this view. But here I think our form just have four or five input and not more than the device height. Okay, so I use it in here is column. Itu yang error. Oke, kemarin habis update sebentar ya, clear dulu. Clean kok, clear, clean. Okay. So the form, this form widget will automatically checking the validation when we submit something here. On press, we can use form key dot current state validate for checking the validation. Yeah. If not, jadi ini jika salah ya validate-nya, jika salah maka kita bisa mengeluarkan sesuatu di sini. Here we create a scaffold messenger snack bar. We create snack bar. For example, harap isian diperbaiki. Jadi ada dua warning. Warning pertama di bawahnya tiap input. Warning kedua kita bisa bikin saat mau diklik. Ya, saat diklik kita bisa pakai alert ataupun ini contoh di sini pakai snack bar. Jalan ya. Oke. New popular movie ya. New popular movie. Okay, this one already successful open our new screen. Next,
we add the text form field. The text form field use string title here, local variable title. We can put it after the mana tadi final from key. After the final from form key, we put a string variable here, and then create with the padding biar lebih rapi ya kanan kirinya. Okay, we put text form field with a validator if value equal to null or value is empty. We put it in our first children of the column. Okay. Okay, this one is on chain. We already use it in our previous meeting, I think. There is a variable that we have to put when we need to read the user input, or we can also use controller. Yeah, there are two ada dua pendekatan ya, pakai variabel begini atau pakai controller. Kalau ada nilai awal misalkan, nah itu lebih enak mungkin pakai controller ya. Okay, I will put this one in chat. Okay. Then next we add a button from next slide. This button we created with elevated button widget here. While on press, we check if the validate is success. If not success, sorry. If not success, we create a snack bar. We put it after our first text form field. Okay. Now we put it in chat also. Okay. Okay, we will try it first. Reload. Ya, jadi ini di tes, kalau diisi, di submit. Ya. There is no error, but if we leave it blank, okay, there is two warning here from the snack bar. This one snack bar, and this one title cannot be empty. This one from the text form field validator. Yeah. Okay. Okay, for the title, I think there is no another validation rule. We just this one just cannot be empty.
Next, in our input for homepage, I think homepage maybe it can be empty or it have to follow the URL structure or syntax. URL syntax. There's www or there is a .com or .something. Okay. Okay, you can use also this in this one. You can use your own validation. Yeah. You can check whether it have a value. There is, for example, if you create a validation for new password, you can create here. You check the value have to be, for example, minimum character is 8, and then there is a capital letter, and for example you have to put some apa namanya karakter khusus gitu ya, underscore, plus, terus kemudian apa istilahnya itu. Jadi cek semua di sini bisa untuk buat validasi sendiri gitu. Oke. Okay, our first chapter is done. We have a form with validation here. Another input field will follow our form, our previous form here. So we just add another input. Before we add another input, we have to prepare a web service first. Okay, prepare our web service for create new data in movie table. Okay, we will insert just several of the field in movie: title, homepage, overview, release date, and runtime. Yeah, not all in the movie data is an initiation value, I think. Okay, we will check it first. PHP my admin ya. Baru. Terus apa? Buat lihat aja. Oke, here's budget here. Harusnya bisa juga ini. Ini kalau budget ini memang dia diisi di awal ya. Overview juga. Kalau popularity mungkin dia berdasarkan perhitungan dari user gitu. Jadi mungkin dikosongi memang. Release date diisi duluan. Revenue ya mungkin diisi terakhir-terakhir ya, kalau sudah tayang dia diupdate terus begitu. Jadi ada di editingnya mungkin. Runtime mungkin di awal juga. Movie status mungkin ada masih belum rilis, bisa diupdate ke rilis gitu ya. Ini juga bisa diisi di awal tapi bukan tetap bisa diupdate gitu. Tagline juga harusnya bisa, cuma dia apa namanya sederhana saja ya, kayak teks biasa. Food average sama food count ini juga hasil dari aplikasi. Jadi ada yang ngevote, kemudian kita hitung nilai food average-nya. Ya, foodnya sendiri nggak diisi di sini, nggak disimpan. Langsung kalau nambah satu kita hitung ulang, nambah satu lagi foodnya berapa dia kita hitung ulang. Ya itu nanti. Oke, jadi yang diisi tadi movie ID, title, budget dilewati, homepage, yang tadi runtime lah ya, runtime. Overview sama runtime. Release date. Overview, release date, runtime. Oke.
we will prepare insert web service first. I think we can copy it from hybrid class. Ini new movie. Okay. For example, we create new movie.php for the name of the web service ya. Ya, saya masih pakai loginnya siapa? Klik kanan, new movie, create new file, new movie.php. Okay, there is a difference here because in here we not use runtime in the hybrid kurang besar ya. In hybrid we not inserting the runtime field, but in here we also insert the runtime field, so we have to modify it. Ini jadi Flutter 1609. And we connect a database and extracting post. This one extract function will create a variable with the variable name similar with the post name. For example, if this one title, so we put post with title equal to something, homepage equal to something, overview equal to something, release it also. Okay. There's an array here for the result. If success, we create result equal to success, and we put ID. The ID here is the inserted ID. If user success, and the movie will have a new ID because the ID is auto increment, and we can get the ID. Ya, mungkin dipakai, mungkin nggak apa-apa, diambil saja. Tadi ada runtime. Runtime also we put it with runtime variable, and runtime is integer, so we put e, string integer. Jadi state ini meskipun date bisa dianggap integer ya, ada petiknya. Oke, tanda tanyanya kurang satu, kita tambah juga. Oke, saya simpan, saya taruh di chat. Okay, we will try it first. This for five parameter. We will try it first in Postman. Pastikan dulu web service-nya jalan ya. History yang mana?
Kemarin pakai di mana, detail pop ini. Nah, this one tuh kok pakai Daniel. Nah, ini tadi namanya new movie post with body form data title example equal to email, and then view homepage movie.com. Terus overview putri bus jalan-jalan. Release date. Release date. Kalau ini harusnya biasanya dia tahun dulu 2021 minus satu lagi apa tadi, runtime. Misalkan 90. Oke, check it first. Oke, sukses ya. Web service is success, we can check it in. We can check it here. Popular movie Unil. Si Unil mengikuti usap berjalan-jalannya barusan diisi. Loh, bisa ke Gundala. Kenapa ya? Masa ID-nya sama? Jupiter Ascending. Kita cek ya. Jangan-jangan auto increment-nya rusak saat kita restore. Ini bukan di sini. Nih. Oh, sorry. I think on my detail movie is come from another web service, another database also. Kebetulan aja pas ininya ya. Jadi begini ceritanya tadi. Di tempat saya waktu ngeklik detail pop, nah itu ngambilnya dari hybrid. Nah, hybrid ini ambilnya juga dari database hybrid Daniel begitu. Ya mungkin kebetulan ID-nya sama, begitu ditambahkan satu, ID-nya jadi yang ini, satunya juga ditambahkan tapi Gundala,
ID-nya juga ini. Jadi dia ngambil dengan ID yang betul, tapi ngambil di web service yang salah. Ya, nggak tahu ini kemarin kok jadi ini kenapa. Saya ganti dulu aja, mungkin sudah diperbaiki. Oke, I will type again. Atau waktu itu salah karena ada apa namanya, karakter aneh atau apa ya di web server web service-nya, kok muncul muncul. Nah ini baru betul. Okay, this one with the same database. Oke, dicoba dulu untuk web service-nya ya. Nanti kalau pakai web service-nya temannya, masuknya juga nanti kayak ini. Beda saat kita lihat detailnya. Jadi mungkin disamakan antara detail sama saat kita insert. Okay, web service is ready. Next, we will add text form field for homepage. We can check whether the value is valid URL by using this syntax. URI.parse value, the value dot is absolute. Yeah. If false, we can return some warning here. For example, alamat homepage salah. Okay. We put after our first text field and before the button. Taruh di tengah-tengah jadinya. Mana tadi? New pop movie. We put this one before the button. This one button. So I will put it here. And also we have to prepare the home page local variable. Okay, I will put it in chat. Tag form fit for validate tag form for homepage and validation of URL structure. Okay, when we refresh, we open again the new popular movie. There is homepage here. When we submit, alamat homepage-nya salah. Oh, harusnya ini kalau kosong mungkin nggak apa-apa, atau biarin aja ya, nggak boleh kosong juga gitu ya. Otomatis dia nggak boleh kosong. Ini diisi, nanti ini diisi misalkan ngawur begitu, ya tetap salah ya. Karena dia strukturnya tidak struktur website. Misalkan dari www.siunyil.com, masih salah ya sih, harus ada HTTP-nya kayaknya. Ya, harus lengkap yang bentuk ini. Is absolute URL maksudnya.
Jadi harus lengkap dari HTTP atau HTTPS. Says www something dot something. Gitu. Oke. It is for homepage. I think next is more simple. There is no check-in, I think, for overview, but the overview just little different. It have multi-line because the overview can be long, just like a paragraph. So if we make it multi-lines, we create with 3 lines and can maximum have 4 lines. Okay, and also we have to prepare our local variable overview. Put it in after the home page. Okay, after the home page. Okay, and also string overview. Ya, cukup simple yang ini tanpa ada validasi ya. Overview apa validasinya? Okay, maybe we can put overview must have more than some character. Mungkin harus ada isinya gitu ya, minimal 10 karakter. Nah, misalkan begitu. Coba aja dikasih validasi ya. We can put the validator here. Value ngecek panjang karakter dari string pakai apa? Dot length ya. Value dot length equal to or less than 10, for example. Overview minimal 10 karakter gitu ya. Ya, daripada nggak ada, mungkin kita bisa tambahkan validation semacam ini. Oke, we check it again. Misalnya overview-nya cuma halo. Nah, ini deh. Overview minimal 10 karakter. Ini sudah 10 kayaknya. Nah, sudah masuk. Oke. Oke, we'll put again this overview in chat. This overview widget in chat. We put with validator for length, minimum length. Nah, ini nanti dijadikan latihan aja buat pertemuan apa semester berikutnya. Can you check? Cancel.
So, and gimana caranya? Can you add can you add minimum character validation here? Okay, next for release date, we will create not just text form field, but we will provide a date picker. We'll provide a date picker when user click. There's a button in the tail of text form field, and when user click the button, the date picker will be raised and user pick some date, and after picking the date, the text form field will be filled with the date picked by user. Yeah. So we need to use a controller because controller will uh, attach in our text form field here. Text form field. This one. The controller will attach in the controller in text form field, and the controller will be filled with the date here. Okay. In date picker, there is initial date. We can use time-nya diisi dengan hari sekarang ya. Date time.now. And for the first date, we can use some years or some date also. Ini di sini ditambahkan tahun terakhirnya, tahun awal paling paling tuanya gitu ya. Dan ini tahun paling nantinya. Ini bisa dikurangi juga. Okay. This date picker can be used with this function. So date picker. Ya, ini cukup sederhana. Tinggal memanggil fungsi so date picker. Saat dipilih itu nanti dia akan kayak dia asinkronus gitu ya. Dia menunggu dipilih dan saat dipilih itu selesai masuknya ke den ini. Ya. Den kemudian kita set state biar nanti terupdate ininya, nilai yang ada di controllernya yang sudah di-attach di text form field tanggal. Oke, pertama first add the controller. Oke. Okay, next text form field. Because there are two widget here, we have to put it side by side. We use row. We use row for this one. So it can be in one row, the text form field and the button. So we put it in row here. Open and continue with the right side here. Put it after our overview. Okay, here, and copy again the right side for the elevator button.
Okay, the tag is release date, and it attached with the controller here. The elevated button have an icon here, icon calendar to start. Ya, ada beberapa bentuk icon kalender bisa dipakai. Kalender, kalender view day, kalender view month, kalender today, etc. Ya, bebas ini pakai yang mana. And with size 24 with color white. Ya, ini juga bisa diganti-ganti. Okay, when press it will show date picker. First date will set to 1000. Mungkin ini kebanyakan ya. Ini kan release date, mungkin ya kasih 2000. Biasanya kalau masih diproduksi itu kan nggak terlalu jauh-jauh gitu ya. 2024 gitu aja cukup ya. Okay, this one is asynchronous function, and when it finish, if user click some data in there, it will finish the asynchronous and uh, running the distance. Ya, jadi di selesai dia klik suatu tanggal tertentu maka masuk di sini. Value-nya dimasukkan ke controller uh, text. Ini perlu di substring karena kita mungkin nggak menyimpan tanggalnya ya. Nanti dicek lagi apakah di database itu menyimpan jam menit detiknya. Karena di sini mungkin nanti akan agak panjang, jadi diambil sampai dengan 10 itu dari tahun, bulan, sama tanggal saja. Jam menit detiknya enggak. Tapi dilihat ya, kalau nanti memang nggak perlu yang ini bisa diabaikan. Oke, kita again. There is a button here, release date. Okay, this one is date picker, so date picker function. For example, we choose some date here and click OK. Nah, this one masuk ke sini untuk tanggalnya ya. Okay, we not put any validation here because I think the validation already lies in the calendar. Ya, bentuknya strukturnya kan sudah ikut di sini. Tapi kalau misalkan ini nggak pakai ya, kayaknya tetap saja nggak masalah ya. Oh, ada dulur-dulurnya ini. Karena dia hanya date picker, bukan date time picker. Kalau date time picker mungkin ada tanggal jamnya, jam menit detiknya juga. Okay, so with why we put substring ya, substring to 0 to 10. Okay, I will put it in chat for the release date.
Oh, terlalu panjang. Saya pisah dua ya. Ini sampai teksnya, kemudian buttonnya. Ya, itu dua terakhir itu gabung ya. Terusnya cuma nggak cukup untuk chatnya. Oke, okay, next is for the release date and next slide. What the release date picker result. And the last field, we will create some different a different widget here. There is a number picker. I take it from this plugin, number picker plugin. Maybe you can see first the website. Kok video tuh? Ini apa tadi? Okay, number picker. We can use number picker for with the horizontal this one. So, sorry, vertical or horizontal like this one. Yeah. Also, we can um, use it for decimal. Ya. Jadi ada integer sama juga ada desimal. Yang desimal mungkin yang bentuk vertikal saja ya dia. Jadi milih milih apa namanya? Yang di belakang koma sama yang di depan koma. Oke. Ini example kan isi. Ini contoh untuk penggunaannya. Saya juga ambil dari sini nanti. Karena ini plugin tambahan, ya, kita perlu untuk tambahkan di pub, pub, pub spec ya, pub.yaml. Oke, add this one, number picker. Open the pub spec YAML. Put it maybe after HTTP ya. Ya sebenarnya bisa pakai apa saja yang lain-lain juga pakai tag format juga nggak masalah. Cuma ini biar menambah ini ya. Kalau nanti bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Misalkan ada bentuk ini lebih cocok, nah ini bisa dipakai. Okay. And then we have to use it with import ya. Import number picker. Yang mau menggunakannya ditaruh import dulu. Oke.
Okay, here we will use for runtime. Jadi runtime itu waktu lamanya filmnya. Mungkin kira-kira ya minimumnya 50 ya. 60 itu pun sudah cepat sekali, film 60 menit film bioskop. Jadi kita kasih minimumnya 50, maksimumnya mungkin 300 atau yang paling panjang itu berapa menitnya filmnya. Ini 5 jam sudah ya. Ya kalau ada film yang lebih dari 5 jam ya ini mungkin dinaikkan. Kemudian ini ada height sama width. Nanti berpengaruh ke kotaknya. Jadi kalau tadi kelihatan ada kotak sama tempat apa namanya angka-angkanya, nah itu nanti diatur-atur yang bagus yang dengan height dan width berapa. Kemudian step, nah ini bisa kasih apa namanya ya step ya, jarak antar perpindahannya. Jadi kalau misalkan step 1 ya nanti ada 51, 52, 53 sampai dengan 300 ya. Dengan value sekarang mungkin nanti diisinya 100 tuh ya. Step ini nanti kalau misalkan dikasih 2 berarti nanti yang habis 100, 102, 104, 106 begitu ya. Mungkin nanti diperlukan saat bikin semacam inputan yang dia rupiah begitu, yang naiknya mungkin nggak satu-satu gitu ya, naiknya mungkin 1000-1000 begitu ya. Misal yang budget tadi mungkin budgetnya naiknya mungkin nggak satu-satu, kelamaan kalau naik satu-satu, tapi mungkin 10.000 atau 1000, jadi perkiraan saja, perkiraan budget. Nah itu bisa dibuat semacam itu, stepnya lebih dibesarin. Kemudian decoration ini yang kotaknya, kalau nggak dikasih nanti ya nggak ada kotaknya begitu. Ini harus dikasih kotak dengan border warnanya hitam ke abu-abu gitu ya. Oke, jadi disiapkan variabelnya untuk runtime. Kemudian number pickernya. Teksnya harusnya dulu ya. Teksnya agak dimasukkan di slide. Kemudian dikasih teks dulu. Ya, cuma agak beda dengan yang lain ya. Teksnya yang lain kan dia saat difokuskan dia akan naik gitu. Floating level. Yang ini kayaknya fix saja di runtime. Kita taruh di sini. Okay, I will put it in chat. Text runtime and number picker. Okay, we will check number picker. This one. Oh, runtime-nya jadi di tengah ya. Kayaknya kita perlu kasih padding. Nah, kayak gini ya. Nanti saya kopaskan lagi. Padding. Nah, pakai arrow juga bagus ya. Jadi biar jejer begitu. Teks. Tutupnya children, tutupnya row, tutupnya padding. Tutupnya array, tutupnya padding.
Nah, saya reload lagi. Nah, inilah namanya. Saya taruh chat lagi ya. Saya ulang. Ini yang sudah pakai row sama padding. Okay, we can see there is a default value 100. We can apa namanya, di swap gitu ya. Kalau pakai tangan lebih enak sih. Nah, ini cara pakainya. Makin kita cepat gesernya, semakin dia jalannya cepat. Geser, geser, geser biasanya. Kalau pakai tangan, seret, 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 seret. Nah, nggak tahu secara UI-nya dia lebih cepat daripada nulis atau lebih lama ya. Tapi ini alternatif begitu. Kalau mau nyoba yang vertikal, ya tinggal tadi aksis aksisnya vertikal. Nah, jadi begini bentuknya. Ini juga sering bentuk begini. Nah, itu kalau vertikal. Tadi ada axis dot value itu gimana? Kalau bentuknya array dia. Enggak kayaknya. Oke, kalau misalkan stepnya diganti 10, dia akan ya jaraknya 10-10 antar nilai. Nah, ini 170, 300. Ya, dilihat isinya ya. Kalau memang dia biasanya isinya step 10 ya kita bisa bikin begini. Oke, David, runtime tadi integer ya, ada di atas ini integer. Kemudian import tadi nulis ini ya, import taruh di chatnya. Jangan lupa YAML dulu ya, di PubSpec YAML-nya ditambahkan tuh. Oke, kita coba lihat datanya lagi. Di terakhir ada unyil tadi ya, buat saat bikin untuk saat dicek di Postman. Terus datanya, ya ini misalkan budget, nah ini kan angkanya kan juta-juta gitu ya, ya juta dalam juta, jadi mungkin kita pakai kayak tadi, kemudian stepnya itu juta, 1 juta, 1 million. Ya ini ada yang salah aja nih kayak mana tadi, ini yang 3 di sini, kayaknya kepencet mungkin.
Ya, yang lainnya juta-juta semua, kelipatan jutaan. Nah, itu bisa membuat seperti itu. Kalau yang runtime kayaknya dia ada yang 5, ada yang ganjil juga, jadi harus satu memang. Eh, ya runtime ya. 165. Paling lama apa? Paling cepat 89. Lucy. Paling lama 169. 169 apa? Interstellar. Terus Transformer. Transformer juga agak lama. Avenger mungkin belum ya di sini, yang terakhir itu juga agak lama. Ini zamannya masih yang zamannya Ultron, Age of Ultron. Jadi yang paling lama mungkin masih Interstellar di sini. Oke, gitu. Kita lanjut terakhir, tinggal submit ya. Oke, for submit, we can use asynchronous function. We get another HTTP post ya. Nanti ini disesuaikan. New movie with body title equal to title, overview equal to underscore overview, homepage underscore homepage, release date, because we use controller, so we put a little bit different with another here. We use controller date.text. Runtime also we use underscore runtime. If the result success, we will put snack bar again. Sukses menambah data. And next, when we already have a edit page, edit movie page, we will use the ID, not just the result, but also the ID. We can see in our this one, in our result here, there is an ID, so we can continue to move after add movie. We can continue with edit movie. Yeah, because we have to add maybe some child for this movie, for example, genre and casting. Jadi nanti setelah kita punya edit movie, biasanya saat bikin data yang master child itu, masternya dibuat dulu ya, master dibuat dulu, begitu disimpan, dia kan sudah punya ID-nya, sudah punya induk untuk cantolan untuk anak-anaknya, bapaknya sudah terbentuk gitu. Nah setelah itu langsung dilanjut dengan edit. Nah di edit itu nanti kita bisa tambahkan objek-objek yang berupa child. Misalkan kalau di kita ada casting sama genre, ya biar gampang itu cantolannya dibuat dulu. Nah cantolan tadi kita bisa ambil, jadi kita bisa langsung menuju edit dengan ID tertentu. Nah ID-nya bisa didapat dari ini tadi. Oke, okay, we put it in our code. Place somewhere in the state, for example here. Ada JSON decode ini butuh apa ya kemarin? Convert. HTTP juga butuh tambahan. Kenapa ada S-nya gitu? Saya kopas saja. Nah, ini HTTP.
Okay, I will put in chat. Bentar. Ada merah-merah lagi apa ya? Semua karakter aneh. Okay, I will put in chat, maybe the import first. In the import and the submit function. Okay, next submit function called in button. Jika sudah nggak ada kesalahan, maka di submit this one. Else, we can use else here. If there is no error, okay, we submit. Okay, and then try it. Movie. Okay, refresh dulu ya. Title. Kim Cumi Cumi. http://www.kimcumi.com. Ada suatu hari gitu aja di sini ya. Ini auto anunya, jadi ganti-ganti sendiri kalau apa. Release date and runtime. Oke, submit. Diam saja. Ya ampun, belum saya simpan. Simpan. Refresh. Submit. Oh, error ya. Kayaknya karena ada tambahan import, ini harus reload. Terpaksa nanti nulis-nulis lagi. Ya, mesti reload. Masuk lagi. Cumi. Cumi. Ganti-ganti sendiri, nggak apa-apa. Release date. Runtime. Submit. Masih error. Type string in case. Oh, ada yang nggak string. Integer.
Integer is not subtype of string. Integer, jadi tadi harus di string kan. Ini meskipun runtime integer, saat kita kirim itu tetap string. Nah, ini dikasih to string. Benar ya. Di restart dulu. Salah di situ gimana? Tiga Reduit API. Terus nah itu bisa. Tadi ini fungsinya nggak bisa di restart biasanya, harus di ini sudah masuk. Jadi tadi ganti ini, tapi ternyata nggak bisa di refresh biasa ya, harus di restart. Oke, ditambah itu string saja sudah jalan tadi. Saya isi kopas ulang digit ya untuk submitnya, ditaruhnya, sorry, ditambahinnya to string di runtime ya. Oke, setelah kita masukkan data tadi namanya waktu ini ngawur, agak ngawur ya, SSS. We can see in popular movie, SSS, enter. Ini sudah tadi sudah masuk, cuma datanya nggak masuk ya. Saya cek di database ya, harusnya sudah masuk sih. Ini dicek lagi. Yang terakhir tadi apa ya? Order by movie ID. Oh, terakhir masih si Unyil. Berarti ada yang salah ya. Tapi tadi di sini sudah dicoba lagi.
Submit. Oh, iya. Belum nambah. Tadi kayaknya ada snack barnya. Ternyata masih gagal. Oh, oke, coba ulang ya. Hmm, Favorit api. Oh, apinya nggak bisa dibaca. Favorit api. Nah, dulu apinya. Oh, bahaya. Oh, sorry, sorry. Ini belum diganti. Tadi saya belum bukan bikinnya di sini. Hmm, di code yang di depok. Nah, ya masalahnya, Kak. Yang tadi untuk integer tadi sudah pakai itu string. Hmm, submit. Nah, ini sukses menambah data ya. Kita lihat di popular movie. Tadi apa? Cumi. Umi. Loh, ganti sendiri. Nah, ini game Cumi. Masuk ya. Oke, sukses sudah. Untuk mengakses new pop movie dari dat yang mana? Oh, untuk linknya dari main ya. New pop movie ini tadi dikasih menunya ditambahkan di main. Nah, itu teman-temannya yang kayak gitu ada popular movie, kita tambahkan di bawah new popular movie. Terus ada apa namanya? Pendaftarannya juga. Pendaftaran. Nah, ini daftarkan juga nama nama linknya, nama routingnya. Oke, itu selesai pas ya 9.30. Saya ada waktu sedikit. Saya taruh filenya ya, yang kita bikin tadi yang berubah berarti main sama satu aja ya, new pop movie saja kayaknya. Ya, yang lain belum nggak berubah. New pop movie sama main. Ini new pop movie-nya.
Ya, ini mainnya sedikit tadi. Detail pop kok ikut berubah tadi, kenapa ya? Ini di tempat saya detail popnya ikut berubah. Mungkin ke pencet atau pas ngopi gitu ya. Oh, karena pas tadi ganti ini saya, ganti URL biar database-nya mengarah ke tempat yang sama. Akhirnya berubah, tapi di situ mungkin sudah mengarah ke masing-masing, jadi nggak berubah ya. Jadi saya taruh di chat dua file itu, new pop movie sama menu. Mainnya hanya untuk menu menu saja sih. Kalau misalkan mainnya sudah banyak berubah di tempat kalian, misalkan mungkin ada apa latihan-latihan di situ kan kayak person dan sebagainya, mungkin nggak usah pakai itu, jangan ditumpuin ya, ditambahkan aja menu baru. Okay, next. Okay, for testing, we can add a new movie and see in the movie list. We can search our new movie. Next, when we already have edit movie, after the success, it can be continue to open the editing form. Seperti yang saya ceritakan tadi. Sementara kita tampilkan snack bar dulu. Kalau sudah kita minggu depan masuk ke bagian terakhir edit movie, itu langsung berlanjut ke edit movie-nya begitu. Jadi edit movie bisa dari add, bisa dari mungkin dari detail movie, setelah masuk detail movie masuk ke edit movie. Okay, for exercise, add a delete button, jadi tambahkan button delete di detail movie. Nah, ini misalkan ini detail movie, tambahkan delete button di situ. Ya, mungkin bentuk lain. Nah, tambahkan di bawah begitu ya, ada delete button. Di mana delete itu apa namanya? Memanggil web service delete. Ya, tapi sederhana saja. Delete from movie where movie ID dengan ID yang movie ID yang dikirimkan. Begitu, gampang sekali. Ini dicoba untuk membuat web service yang semacam yang kemarin, semacam yang tadi. Tapi yang dicoba adalah yang coba di delete nanti ya, adalah yang movie-movie yang ditambah barusan begitu. Jadi movie yang sebelumnya itu karena dia sudah ngelink ke berbagai data, ya kalau kita hapus itu kayaknya harus menghapus dulu. Misalkan dia sudah ada ngelink ke genre, ngelink ke casting tertentu, nah itu casting dan genre movie castingnya harus dihapus dulu. Nah, sementara kita pakai untuk exercise yang sederhana saja, pokoknya yang di delete langsung begini saja, nggak perlu delete atas-atasnya dulu, link-linknya nggak perlu di delete dulu ya. Nanti kita update, delete dulu yang ada link-link ke movie-nya, baru mendelete movie-nya. Jadi memang untuk delete yang dia sudah terkonek dengan data lain, ada primary key dan apa foreign key gitu ya, dia memasukkan foreign key sesuatu tempat, itu dia tidak bisa di delete begitu saja. Anak-anaknya harus di delete dulu, baru bapaknya di delete. Nah, di sini untuk exercise cuma sederhana saja di delete bapaknya. Jadi yang di delete adalah data yang barusan kita bikin. Ya, kebetulan data yang barusan kita bikin itu masih nggak punya anak-anak. Ya, kita belum linkkan kemana-mana, jadi bisa di delete secara langsung. Oke, nanti di-upload. Mungkin ditaruh di sini aja ya untuk delete-nya. Add delete apa namanya? Submission.
function in the same file. Ya, langsung di sini saja. Jadi yang di-upload this file to ULS. Yang di-upload cukup detail movie2.dat. Jadi begitu. Ada chat ternyata. Ada bug sudah nambah di DB tidak muncul. Oh, jangan-jangan keliru linknya tadi kayak saya, Stefan. Masuk di DB ada tapi di POM di listnya nggak ada. Coba share screen-nya. Oh ya. Ada waktu Iya, 5 menit. ya Pak. Izin share screen, Pak. Oh ya, ini masih di disable, Pak. Oh iya. Oke. Ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi di DB kan saya coba cari ada. Terus saya cari di sini dia nggak nemu, Pak. Sama kayak ini dia nggak nemu. Cuma kalau yang movie yang lain bisa kayak ini. Gitu. Itu saya bingung juga sih, Pak, kenapa kok gitu. Jadi kayak Matt ini dia bisa ketemu tapi kalau cari Cumi doang dia nggak mau. Itu coba di yang popular movie, connect-nya kemana? Ini 8044 Flutter ya, sudah ya. ya sudah. Yang satunya, yang di mana, Pak? yang tadi di web service, sorry, di MySQL-nya. MySQL-nya Tadi Flutter ya itu. iya, Pak, benar, Pak. Flutter 1604. Oke. Lihat, jangan-jangan di Flutter-nya kamu connect-nya bukan ke sini. Coba source-nya Flutter. Source-nya movie list. Source-nya movie list ya, Pak. Oh ya. Ini, Pak. Sudah di situ juga. Iya, sudah Flutter 1604. Bisa ya. Iya, saya bingung juga sih, Pak. Soalnya kemarin buat nyari bisa kan. Memang sebenarnya kan kalau buat nyari yang lain kayak yang scene tadi bisa. Cuma kalau buat yang move apa namanya tadi yang barusan ditambahkan tadi nggak mau. Ya, kalau semua filenya ada. Gimana, Nah, Pak? itu coba ke bawah, ada nggak? Paling bawah. Udah mentok kayaknya, Pak, ini, Pak. Sudah ya, nggak ada juga ya. Iya. Nggak tahu. Berarti kan kalau di restart Tadi sudah saya sudah ya, tetap ya. Iya. Tetap seperti itu, Pak. Kalau coba di Postman. Iya. Itu movie list-nya. Movie list. Nggak usah. Oh, nggak usah, Pak. Semua aja tampilkan semua. Itu ada paling bawah. Iya. Ini ada, Pak. Ada loh harusnya. Iya, makanya saya bingung juga akhirnya, Pak. Padahal ada gitu. Kalau di Postman ada Flutter, betul. Di movie tadi, nah itu screennya popular movie sama ya, http Flutter movie list. Iya. Jadi ketika di run ada kayak error gitu, bukan error sih, ada kayak warning gitu sih, Pak. Mana? Bentar, coba. Nah, ini. Unhandle exception. Ada nulnya. Iya.
karena ada nulnya dia. Ya, kalau saya arahkan ke sini, maksudnya ke sini. Yang casting itu ya mungkin jadi nggak masuk ya. Ya, Eh, harusnya enggak ya. Di saya sih harusnya sih enggak masuk. sih, Pak. Tapi ini kalau dilihat berarti kayaknya kemungkinan sih dari baca datanya error juga, Pak. Ini Dia saya nggak klik soalnya masuk. ke baca datanya juga error. Iya, iya, iya. Iya. Ya nggak Ini, boleh ada satu yang nol itu. Type null iya. is not a string. Hmm, apa ya tadi lihat coba datanya, databasemu Oh iya. yang itu tadi yang apa tadi namanya? Cumi-cumi. Ya, ini ya, Pak. Game cumi budget nol, populasi nol, release date. Apa gara-gara foto average-nya yang nol tadi ya, Pak? Ah, kita ambil ya itu ya soalnya ya. Iya. Tadi tuh ini di kelasnya ada foto average ya, Pak. Hmm, iya, 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 itu betul. Coba diisi aja di situ. Langsung di Ya, database aja dulu. berapa ya? Bentar. Biasanya berapa? Ya, ini 10 5. gitu. Ya, Ya 5 udah. Sip. oke. Oh iya, muncul, Pak. Iya. Kayaknya berarti emang minta anu, Betul. Apa minta dah? foto average-nya. Average-nya ya. Iya, Harusnya Pak. kita tambahkan itu kasih default 0 gitu ya di web service-nya. Iya, Pak. Ya, jadi yang lain kalau misalkan error kayak gitu, habis diisi bisa tapi dilihat nggak bisa, food average-nya ini kayaknya nggak boleh nol. Karena kita ambil dia, saat kita ambil dia, kita coba ambil gitu. Iya. Jadi mungkin diperbaiki di web service-nya atau di sini bisa di Iya. ya Oh kasih iya, kasih tanda tanya dari di situ. Nah, di situ apa food average itu yang string kasih tanda tanya juga ya. yang ini ya, Pak ya. Mungkin juga begitu juga bisa. Oke, Pak. Siap. Terima Oke, kasih, Pak. terima kasih. Pas ya, kita jumpa lagi minggu depan ya. Jangan lupa PR-nya. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Oke.